mbola eo amin'izay sehatra izay atrany sy adenan'eo ny eviny mikasika ny fanapa-kevitra ny fitondrana malagasy anadio ny volamena ao anatin'ny tahirim-bolamena ny banque iraisam-pirenena ny Suisse ny paetokarena Faliery Ramagavelo fanampanazavana avetraty. Dia le hoe eto amintsika manao ny afinazan'ny volamena satria quantité en volamena eto amintsika tena betsaka. Marina fa mbola tsy haintsika no miorganiser les filières be da be zany no mbola ohatrany hoe tsy voacontrôler tsara. Dia izy koa mbola tsy industrialiser fa ny ankamaroany tena hoe mbola olona ihany no mandeha mitrandraka volamena dia avy eo dia ny collecteur mividy. Fa raha vitantsika amin'ny industrialiser ny eritrereto fotsiny Afrique du Sud eo 300 tonnes eo par an. Ny eto amintsika nefa ny tokony ho betsaka volamena no amin'ny Afrique du Sud zany raha mifandinihan'ireo géologue anazy. Dikan'izay zany raha te hanao an'izany 200 tonnes par an zany tsika tokony hoe eto amintsika ihany no atao ny fitrandrahana ary eto amintsika no atao ny affinage dia fanjakana mandray an-tanana ny fivarotana azy any ivelany satria vola be nge zany 200 tonnes zany fa budget antsika tena mavita budget antsika malagasy tsara mihitsy zany rehetrarehetra zany. Donc zany zay ny tena tsara indrindra fa mety misy contrainte angamba zareo hoe amin'izao aloha tsy maintsy any satria mety tsy vita aingana manangana an'ilay orinasa afaka manao anazy iny orinasa iny koa tsy maintsy mbola mahany certification avy any amin'ny zareo tena efa mpanao an'io tsy haiko izay na le certification avy any Londres izy io na avy any Suisse fa raha tsy azonao zany io certification io tsy mahazo an'le statut ana hors monétaire le volamenanao. Et mety mbola elaela angamba zay processus zay fa ny risque amin'le mandefa volamena any Suisse mantsiny mety any izy dia hijanona any indray dia tsy fantatra indray le patrimoine satria tsy le tsika mantsy le gestion de stock ohatrany indraindray ohatrany somary indraindray ohatrany tsy voacontrôler tsara le stock d'or le tsika dia donc zany rehefa une fois lasa any le volamena tsy fantatra tsara hoe firy ny miverina firy ny mijana any etc dia iny fotsiny mampahafa raha ohatrany hoe vao maîtriser ny fanjakana tsara zay flux zay hoe zay afinena any dia miverina dia tsy hitako loatra ny problème fa dia atao tsara zay.